best friend for a brilliant day. Sleek Shine Velo Studio Sleek Hybrid Pomade. Stay matte dalam setiap eksplorasi. Matte, natural, Velo Stage, matte face. That's my fellow. Which fragrance suits you? For morning activities, use this Chief Fly. Lasts for 6 to 8 hours. Try this. Mau kayak gini atau kayak gini? Gini caranya. Kali ini gue pakai pomade water base. Ini dia hairstyle-nya. Classic side part. Middle part. Which one do you wanna try? Not smelling great? Even after spraying a lot of perfume? You're doing it wrong. Follow this 4 proper pulse points. Beside your neck, on your chest, on the back of your neck, on your wrists. Use Chief Hike perfume. Hair often dry due to the heat wave? How do I prevent my hair from getting dry? Dry your hair after showering. Use Chief Hair Tonic to refresh your hair. Contains orange extract, ginseng extract, menthol. Apply Chief water base to keep your hair hydrated. Now, you're ready to go. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Katanya mau coba yang lagi tren nih. Dia mau potong ala aktor yang berperan sebagai Zoro di One Piece, yakni Makenyu Arata. Mari kita eksekusi. Kita pakein hair tonic biar rambut ternutrisi dengan baik. Untuk model rambut seperti ini, kita pakai pomade Coma and Curtain untuk hasil yang natural. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian?
Sometimes it's not about how you style your hair. Know your hair issues, your hair loss issues, your dandruff issues, your oily scalp issues. You need to solve them completely with Chief Shampoo Complete Treatment. Enriched with jojoba oil, glycine soja seed extract, hydrolyzed milk protein. Your complete solution for your hair problems. Hi everybody, how are you? I hope this video finds you well. Kalau menurut kalian tuh companionship apa ya? Sesuatu yang sekedar selalu ada atau bisa sesuatu yang bikin lo produktif dalam hidup lo? Kalau menurut gue sih companion nggak harus selalu seseorang ya. Bisa jadi sesuatu yang bisa lo bawa terus kemana-mana dan selalu bisa bikin lo pede dalam segala momen di hidup lo. Nah, gue mau ngasih lihat nih, companion gue selama ini adalah apa? Turns out, Velo adalah companion gue. Dia selalu bisa bikin gue ngerasa pede dan produktif dalam segala momen di hidup gue. Dan pastinya bikin hairstyle gue selalu on point. Dan gue gak bisa pergi kemana-mana tanpa dia. Kalau lo gimana? Have you noticed? For your daily use at home. Bring when you're traveling. Can be brought to the office or when you're on the go. Different size matters. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. Companionship, mate, comrade, buddy, satu lagi, oh ya, fellow. Before styling your hair, is your hair already healthy? Let's take a step back. Hair pre-styling sequence. Step 1. Nourishes healthy hair roots. Step 2. Prevents hair from tangling easily. Step 3. Refreshes your hair. Now, you're ready to style your hair. Baru Chief Hair Caviar Mask diperkaya kuku nut oil, Panex ginseng, dan Korean caviar. Solusi optimal rambut kuat dengan 6-in-1 benefits. Chief Hair Caviar Mask, detox rambut mewah. Hai, gue Afgan. Dan ini cerita gue bersama Velo. Selama ngejalanin karir gue sebagai performer, gue sadar bahwa rambut itu penting banget. Dengan segala aktivitas gue, on stage, di studio, atau bahkan sekedar hangout sama teman-teman, gue bakal ngerasa lebih confident kalau rambut gue on point. That's why I created my own brand, Velo, yang bisa jadi teman gue dan kalian semua untuk nemuin hairstyle yang sesuai sama personality lo. I'm very excited to introduce Velo to you guys. Gue harap Velo bisa jadi teman kalian juga. Gue tunggu cerita lo bersama Velo.
New texturizing dry sand from Chief. Tips grooming yang wajib dilakukan pria saat sebelum berkegiatan. Yang pertama, mencukur atau merapikan kumis dan brewok itu adalah hal yang paling penting agar wajah terlihat lebih fresh saat bertemu teman, pacar, atau rekan kerja. Yang kedua, siapin outfit terbaik kalian dan sesuaikan dengan kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Ngedate, meeting, or hangout. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk styling rambut kalian. Ini adalah poin penting sih menurut gue, karena rambut bisa jadi salah satu penilaian orang terhadap penampilan kita. Untuk styling rambut, kali ini gue pakai black dry sand dari Chief. Biar nggak ribet dan cepat untuk styling rambut gue yang lumayan pendek ini. Well, simple kan? Semoga lo bisa perhatiin semua detail diri lo saat sebelum berkegiatan.
best friend for a brilliant day. Sleek Shine Velo Studio Sleek Hybrid Pomade. Stay matte dalam setiap eksplorasi. Matte, natural, Velo Stage, matte face. That's my fellow. Which fragrance suits you? For morning activities, use this Chief Fly. Lasts for 6 to 8 hours. Dry hair, try this. Mau kayak gini atau kayak gini? Gini caranya. Kali ini gue pakai pomade water base. Ini dia hairstyle-nya. Classic side part. Middle part. Which one do you wanna try? Not smelling great? Even after spraying a lot of perfume? You're doing it wrong. Follow this 4 proper pulse points. Beside your neck, on your chest, on the back of your neck, on your wrists. Use Chief Hike perfume. Hair often dry due to the heat wave? How do I prevent my hair from getting dry? Dry your hair after showering. Use Chief Hair Tonic to refresh your hair. Contains orange extract, ginseng extract, menthol. Apply Chief water base to keep your hair hydrated. Now, you're ready to go. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Katanya mau coba yang lagi tren nih. Dia mau potong ala aktor yang berperan sebagai Zoro di One Piece, yakni Makenyu Arata. Mari kita eksekusi. Kita pakein hair tonic biar rambut ternutrisi dengan baik. Untuk model rambut seperti ini, kita pakai pomade Coma and Curtain untuk hasil yang natural. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian?
Sometimes it's not about how you style your hair. Know your hair issues, your hair loss issues, your dandruff issues, your oily scalp issues. You need to solve them completely with Chief Shampoo Complete Treatment. Enriched with jojoba oil, glycine soja seed extract, hydrolyzed milk protein. Your complete solution for your hair problems. Hi everybody, how are you? I hope this video finds you well. Kalau menurut kalian tuh companionship apa ya? Sesuatu yang sekedar selalu ada atau bisa sesuatu yang bikin lo produktif dalam hidup lo? Kalau menurut gue sih companion nggak harus selalu seseorang ya. Bisa jadi sesuatu yang bisa lo bawa terus kemana-mana dan selalu bisa bikin lo pede dalam segala momen di hidup lo. Nah, gue mau ngasih lihat nih, companion gue selama ini adalah apa? Turns out, Velo adalah companion gue. Dia selalu bisa bikin gue ngerasa pede dan produktif dalam segala momen di hidup gue. Dan pastinya bikin hairstyle gue selalu on point. Dan gue gak bisa pergi kemana-mana tanpa dia. Kalau lo gimana? Have you noticed? For your daily use at home. Bring when you're traveling. Can be brought to the office or when you're on the go. Different size matters. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. Companionship, mate, comrade, buddy, satu lagi, oh ya, fellow. Before styling your hair, is your hair already healthy? Let's take a step back. Hair pre-styling sequence. Step 1. Nourishes healthy hair roots. Step 2. Prevents hair from tangling easily. Step 3. Refreshes your hair. Now, you're ready to style your hair. Baru Chief Hair Caviar Mask diperkaya Kukui Nut Oil, Penex Ginseng, dan Korean Caviar. Solusi optimal rambut kuat dengan 6-in-1 benefits. Chief Hair Caviar Mask, detox rambut mewah. Hai, gue Afgan. Dan ini cerita gue bersama Velo. Selama ngejalanin karir gue sebagai performer, gue sadar bahwa rambut itu penting banget. Dengan segala aktivitas gue, on stage, di studio, atau bahkan sekedar hangout sama teman-teman, gue bakal ngerasa lebih confident kalau rambut gue on point. That's why I created my own brand, Velo, yang bisa jadi teman gue dan kalian semua untuk nemuin hairstyle yang sesuai sama personality lo. I'm very excited to introduce Velo to you guys. Gue harap Velo bisa jadi teman kalian juga. Gue tunggu cerita lo bersama Velo.
The new texturizing dry sand from Chief. Tips grooming yang wajib dilakukan pria saat sebelum berkegiatan. Yang pertama, mencukur atau merapikan kumis dan brewok itu adalah hal yang paling penting agar wajah terlihat lebih fresh saat bertemu teman, pacar, atau rekan kerja. Yang kedua, siapin outfit terbaik kalian dan sesuaikan dengan kegiatan apa yang akan kalian lakukan, ngedate, meeting, or hangout. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk styling rambut kalian. Ini adalah poin penting sih menurut gue, karena rambut bisa jadi salah satu penilaian orang terhadap penampilan kita. Untuk styling rambut, kali ini gue pakai black dry sand dari Chief. Biar nggak ribet dan cepat untuk styling rambut gue yang lumayan pendek ini. Well, simple kan? Semoga lo bisa perhatiin semua detail diri lo saat sebelum berkegiatan.
best friend for a brilliant day. Sleek Shine Velo Studio Sleek Hybrid Pomade. Stay matte dalam setiap eksplorasi. Matte, natural, Velo Stage, matte face. That's my fellow. Which fragrance suits you? For morning activities, use this Chief Fly. Lasts for 6 to 8 hours. Dry hair, try this. Mau kayak gini atau kayak gini? Gini caranya. Kali ini gue pakai pomade water base. Ini dia hairstyle-nya. Classic side part. Middle part. Which one do you wanna try? Not smelling great? Even after spraying a lot of perfume? You're doing it wrong. Follow this 4 proper pulse points. Beside your neck, on your chest, on the back of your neck, on your wrists. Use Chief Hike perfume. Hair often dry due to the heat wave? How do I prevent my hair from getting dry? Dry your hair after showering. Use Chief Hair Tonic to refresh your hair. Contains orange extract, ginseng extract, menthol. Apply Chief water base to keep your hair hydrated. Now, you're ready to go. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Katanya mau coba yang lagi tren nih. Dia mau potong ala aktor yang berperan sebagai Zoro di One Piece, yakni Makenyu Arata. Mari kita eksekusi. Kita pakein hair tonic biar rambut ternutrisi dengan baik. Untuk model rambut seperti ini, kita pakai pomade Coma and Curtain untuk hasil yang natural. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian?
Sometimes it's not about how you style your hair. Know your hair issues, your hair loss issues, your dandruff issues, your oily scalp issues. You need to solve them completely with Chief Shampoo Complete Treatment. Enriched with jojoba oil, glycine soja seed extract, hydrolyzed milk protein. Your complete solution for your hair problems. Hi everybody, how are you? I hope this video finds you well. Kalau menurut kalian tuh companionship apa ya? Sesuatu yang sekedar selalu ada atau bisa sesuatu yang bikin lo produktif dalam hidup lo? Kalau menurut gue sih companion nggak harus selalu seseorang ya. Bisa jadi sesuatu yang bisa lo bawa terus kemana-mana dan selalu bisa bikin lo pede dalam segala momen di hidup lo. Nah, gue mau ngasih lihat nih, companion gue selama ini adalah apa? Turns out, Velo adalah companion gue. Dia selalu bisa bikin gue ngerasa pede dan produktif dalam segala momen di hidup gue. Dan pastinya bikin hairstyle gue selalu on point. Dan gue gak bisa pergi kemana-mana tanpa dia. Kalau lo gimana? Have you noticed? For your daily use at home. Bring when you're traveling. Can be brought to the office or when you're on the go. Different size matters. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. Companionship, mate, comrade, buddy, satu lagi, oh ya, fellow. Before styling your hair, is your hair already healthy? Let's take a step back. Hair pre-styling sequence. Step 1. Nourishes healthy hair roots. Step 2. Prevents hair from tangling easily. Step 3. Refreshes your hair. Now, you're ready to style your hair. Baru Chief Hair Caviar Mask diperkaya Kukui Nut Oil, Penex Ginseng, dan Korean Caviar. Solusi optimal rambut kuat dengan 6-in-1 benefits. Chief Hair Caviar Mask, detox rambut mewah. Hai, gue Afgan. Dan ini cerita gue bersama Velo. Selama ngejalanin karir gue sebagai performer, gue sadar bahwa rambut itu penting banget. Dengan segala aktivitas gue, on stage, di studio, atau bahkan sekedar hangout sama teman-teman, gue bakal ngerasa lebih confident kalau rambut gue on point. That's why I created my own brand, Velo, yang bisa jadi teman gue dan kalian semua untuk nemuin hairstyle yang sesuai sama personality lo. I'm very excited to introduce Velo to you guys. Gue harap Velo bisa jadi teman kalian juga. Gue tunggu cerita lo bersama Velo.
The new texturizing dry sand from Chief. Tips grooming yang wajib dilakukan pria saat sebelum berkegiatan. Yang pertama, mencukur atau merapikan kumis dan brewok itu adalah hal yang paling penting agar wajah terlihat lebih fresh saat bertemu teman, pacar, atau rekan kerja. Yang kedua, siapin outfit terbaik kalian dan sesuaikan dengan kegiatan apa yang akan kalian lakukan, ngedate, meeting, or hangout. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk styling rambut kalian. Ini adalah poin penting sih menurut gue, karena rambut bisa jadi salah satu penilaian orang terhadap penampilan kita. Untuk styling rambut, kali ini gue pakai black dry sand dari Chief. Biar nggak ribet dan cepat untuk styling rambut gue yang lumayan pendek ini. Well, simple kan? Semoga lo bisa perhatiin semua detail diri lo saat sebelum berkegiatan.
best friend for a brilliant day. Sleek Shine Velo Studio Sleek Hybrid Pomade. Stay matte dalam setiap eksplorasi. Matte, natural, Velo Stage, matte face. That's my fellow. Which fragrance suits you? For morning activities, use this Chief Fly. Lasts for 6 to 8 hours. Dry hair, try this. Mau kayak gini atau kayak gini? Gini caranya. Kali ini gue pakai pomade water base. Ini dia hairstyle-nya. Classic side part. Middle part. Which one do you wanna try? Not smelling great? Even after spraying a lot of perfume? You're doing it wrong. Follow this 4 proper pulse points. Beside your neck, on your chest, on the back of your neck, on your wrists. Use Chief Hike Perfume. Hair often dry due to the heat wave? How do I prevent my hair from getting dry? Dry your hair after showering. Use Chief Hair Tonic to refresh your hair. Contains orange extract, ginseng extract, menthol. Apply Chief water base to keep your hair hydrated. Now, you're ready to go. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Katanya mau coba yang lagi tren nih. Dia mau potong ala aktor yang berperan sebagai Zoro di One Piece, yakni Makenyu Arata. Mari kita eksekusi. Kita pakein hair tonic biar rambut ternutrisi dengan baik. Untuk model rambut seperti ini, kita pakai pomade Coma and Curtain untuk hasil yang natural. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian?
Sometimes it's not about how you style your hair. Know your hair issues, your hair loss issues, your dandruff issues, your oily scalp issues. You need to solve them completely with Chief Shampoo Complete Treatment. Enriched with jojoba oil, glycine soja seed extract, hydrolyzed milk protein. Your complete solution for your hair problems. Hi everybody, how are you? I hope this video finds you well. Kalau menurut kalian tuh companionship apa ya? Sesuatu yang sekedar selalu ada atau bisa sesuatu yang bikin lo produktif dalam hidup lo? Kalau menurut gue sih companion nggak harus selalu seseorang ya. Bisa jadi sesuatu yang bisa lo bawa terus kemana-mana dan selalu bisa bikin lo pede dalam segala momen di hidup lo. Nah, gue mau ngasih lihat nih, companion gue selama ini adalah apa? Turns out, Velo adalah companion gue. Dia selalu bisa bikin gue ngerasa pede dan produktif dalam segala momen di hidup gue. Dan pastinya bikin hairstyle gue selalu on point. Dan gue gak bisa pergi kemana-mana tanpa dia. Kalau lo gimana? Have you noticed? For your daily use at home. Bring when you're traveling. Can be brought to the office or when you're on the go. Different size matters. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. Companionship, mate, comrade, buddy, satu lagi, oh ya, fellow. Before styling your hair, is your hair already healthy? Let's take a step back. Hair pre-styling sequence. Step 1. Nourishes healthy hair roots. Step 2. Prevents hair from tangling easily. Step 3. Refreshes your hair. Now, you're ready to style your hair. Baru Chief Hair Caviar Mask diperkaya Kukui Nut Oil, Penex Ginseng, dan Korean Caviar. Solusi optimal rambut kuat dengan 6-in-1 benefits. Chief Hair Caviar Mask, detox rambut mewah. Hai, gue Afgan. Dan ini cerita gue bersama Velo. Selama ngejalanin karir gue sebagai performer, gue sadar bahwa rambut itu penting banget. Dengan segala aktivitas gue, on stage, di studio, atau bahkan sekedar hangout sama teman-teman, gue bakal ngerasa lebih confident kalau rambut gue on point. That's why I created my own brand, Velo, yang bisa jadi teman gue dan kalian semua untuk nemuin hairstyle yang sesuai sama personality lo. I'm very excited to introduce Velo to you guys. Gue harap Velo bisa jadi teman kalian juga. Gue tunggu cerita lo bersama Velo.
The new texturizing dry sand from Chief. Tips grooming yang wajib dilakukan pria saat sebelum berkegiatan. Yang pertama, mencukur atau merapikan kumis dan brewok itu adalah hal yang paling penting agar wajah terlihat lebih fresh saat bertemu teman, pacar, atau rekan kerja. Yang kedua, siapin outfit terbaik kalian dan sesuaikan dengan kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Ngedate, meeting, or hangout. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk styling rambut kalian. Ini adalah poin penting sih menurut gue, karena rambut bisa jadi salah satu penilaian orang terhadap penampilan kita. Untuk styling rambut, kali ini gue pakai black dry sand dari Chief. Biar nggak ribet dan cepat untuk styling rambut gue yang lumayan pendek ini. Well, simple kan? Semoga lo bisa perhatiin semua detail diri lo saat sebelum berkegiatan.
best friend for a brilliant day. Sleek Shine Velo Studio Sleek Hybrid Pomade. Stay matte dalam setiap eksplorasi. Matte, natural, Velo Stage, matte face. That's my fellow. Which fragrance suits you? For morning activities, use this Chief Fly. Lasts for 6 to 8 hours. Dry hair, try this. Mau kayak gini atau kayak gini? Gini caranya. Kali ini gue pakai pomade water base. Ini dia hairstyle-nya. Classic side part. Middle part. Which one do you wanna try? Not smelling great? Even after spraying a lot of perfume? You're doing it wrong. Follow this 4 proper pulse points. Beside your neck, on your chest, on the back of your neck, on your wrists. Use Chief Hike Perfume. Hair often dry due to the heat wave? How do I prevent my hair from getting dry? Dry your hair after showering. Use Chief Hair Tonic to refresh your hair. Contains orange extract, ginseng extract, menthol. Apply Chief water base to keep your hair hydrated. Now, you're ready to go. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Katanya mau coba yang lagi tren nih. Dia mau potong ala aktor yang berperan sebagai Zoro di One Piece, yakni Makenyu Arata. Mari kita eksekusi. Kita pakein hair tonic biar rambut ternutrisi dengan baik. Untuk model rambut seperti ini, kita pakai pomade Coma and Curtain untuk hasil yang natural. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian?
Sometimes it's not about how you style your hair. Know your hair issues, your hair loss issues, your dandruff issues, your oily scalp issues. You need to solve them completely with Chief Shampoo Complete Treatment. Enriched with jojoba oil, glycine soja seed extract, hydrolyzed milk protein. Your complete solution for your hair problems. Hi everybody, how are you? I hope this video finds you well. Kalau menurut kalian tuh companionship apa ya? Sesuatu yang sekedar selalu ada atau bisa sesuatu yang bikin lo produktif dalam hidup lo? Kalau menurut gue sih companion nggak harus selalu seseorang ya. Bisa jadi sesuatu yang bisa lo bawa terus kemana-mana dan selalu bisa bikin lo pede dalam segala momen di hidup lo. Nah, gue mau ngasih lihat nih, companion gue selama ini adalah apa? Turns out, Velo adalah companion gue. Dia selalu bisa bikin gue ngerasa pede dan produktif dalam segala momen di hidup gue. Dan pastinya bikin hairstyle gue selalu on point. Dan gue gak bisa pergi kemana-mana tanpa dia. Kalau lo gimana? Have you noticed? For your daily use at home. Bring when you're traveling. Can be brought to the office or when you're on the go. Different size matters. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. Companionship, mate, comrade, buddy, satu lagi, oh ya, fellow. Before styling your hair, is your hair already healthy? Let's take a step back. Hair pre-styling sequence. Step 1. Nourishes healthy hair roots. Step 2. Prevents hair from tangling easily. Step 3. Refreshes your hair. Now, you're ready to style your hair. Baru Chief Hair Caviar Mask diperkaya Kukui Nut Oil, Penex Ginseng, dan Korean Caviar. Solusi optimal rambut kuat dengan 6-in-1 benefits. Chief Hair Caviar Mask, detox rambut mewah. Hai, gue Afgan. Dan ini cerita gue bersama Velo. Selama ngejalanin karir gue sebagai performer, gue sadar bahwa rambut itu penting banget. Dengan segala aktivitas gue, on stage, di studio, atau bahkan sekedar hangout sama teman-teman, gue bakal ngerasa lebih confident kalau rambut gue on point. That's why I created my own brand, Velo, yang bisa jadi teman gue dan kalian semua untuk nemuin hairstyle yang sesuai sama personality lo. I'm very excited to introduce Velo to you guys. Gue harap Velo bisa jadi teman kalian juga. Gue tunggu cerita lo bersama Velo.
New texturizing dry sand from Chief. Tips grooming yang wajib dilakukan pria saat sebelum berkegiatan. Yang pertama, mencukur atau merapikan kumis dan brewok itu adalah hal yang paling penting agar wajah terlihat lebih fresh saat bertemu teman, pacar, atau rekan kerja. Yang kedua, siapin outfit terbaik kalian dan sesuaikan dengan kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Ngedate, meeting, or hangout. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk styling rambut kalian. Ini adalah poin penting sih menurut gue, karena rambut bisa jadi salah satu penilaian orang terhadap penampilan kita. Untuk styling rambut, kali ini gue pakai black dry sand dari Chief. Biar nggak ribet dan cepat untuk styling rambut gue yang lumayan pendek ini. Well, simple kan? Semoga lo bisa perhatiin semua detail diri lo saat sebelum berkegiatan.
best friend for a brilliant day. Sleek Shine Velo Studio Sleek Hybrid Pomade. Stay matte dalam setiap eksplorasi. Matte, natural, Velo Stage, matte face. That's my fellow. Which fragrance suits you? For morning activities, use this Chief Fly. Lasts for 6 to 8 hours. Dry hair, try this. Mau kayak gini atau kayak gini? Gini caranya. Kali ini gue pakai pomade water base. Ini dia hairstyle-nya. Classic side part. Middle part. Which one do you wanna try? Not smelling great? Even after spraying a lot of perfume? You're doing it wrong. Follow this 4 proper pulse points. Beside your neck, on your chest, on the back of your neck, on your wrists. Use Chief Hike Perfume. Hair often dry due to the heat wave? How do I prevent my hair from getting dry? Dry your hair after showering. Use Chief Hair Tonic to refresh your hair. Contains orange extract, ginseng extract, menthol. Apply Chief water base to keep your hair hydrated. Now, you're ready to go. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Katanya mau coba yang lagi tren nih. Dia mau potong ala aktor yang berperan sebagai Zoro di One Piece, yakni Makenyu Arata. Mari kita eksekusi. Kita pakein hair tonic biar rambut ternutrisi dengan baik. Untuk model rambut seperti ini, kita pakai pomade Coma and Curtain untuk hasil yang natural. Ini dia hasilnya. Gimana menurut kalian?
Sometimes it's not about how you style your hair. Know your hair issues, your hair loss issues, your dandruff issues, your oily scalp issues. You need to solve them completely with Chief Shampoo Complete Treatment. Enriched with jojoba oil, glycine soja seed extract, hydrolyzed milk protein. Your complete solution for your hair problems. Hi everybody, how are you? I hope this video finds you well. Kalau menurut kalian tuh companionship apa ya? Sesuatu yang sekedar selalu ada atau bisa sesuatu yang bikin lo produktif dalam hidup lo? Kalau menurut gue sih companion nggak harus selalu seseorang ya. Bisa jadi sesuatu yang bisa lo bawa terus kemana-mana dan selalu bisa bikin lo pede dalam segala momen di hidup lo. Nah, gue mau ngasih lihat nih, companion gue selama ini adalah apa? Turns out, Velo adalah companion gue. Dia selalu bisa bikin gue ngerasa pede dan produktif dalam segala momen di hidup gue. Dan pastinya bikin hairstyle gue selalu on point. Dan gue gak bisa pergi kemana-mana tanpa dia. Kalau lo gimana? Have you noticed? For your daily use at home. Bring when you're traveling. Can be brought to the office or when you're on the go. Different size matters. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. No. Yup. Companionship, mate, comrade, buddy, satu lagi, oh ya, fellow. Before styling your hair, is your hair already healthy? Let's take a step back. Hair pre-styling sequence. Step 1. Nourishes healthy hair roots. Step 2. Prevents hair from tangling easily. Step 3. Refreshes your hair. Now, you're ready to style your hair. Baru Chief Hair Caviar Mask diperkaya Kukui Nut Oil, Penex Ginseng, dan Korean Caviar. Solusi optimal rambut kuat dengan 6-in-1 benefits. Chief Hair Caviar Mask, detox rambut mewah. Hai, gue Afgan. Dan ini cerita gue bersama Velo. Selama ngejalanin karir gue sebagai performer, gue sadar bahwa rambut itu penting banget. Dengan segala aktivitas gue, on stage, di studio, atau bahkan sekedar hangout sama teman-teman, gue bakal ngerasa lebih confident kalau rambut gue on point. That's why I created my own brand, Velo, yang bisa jadi teman gue dan kalian semua untuk nemuin hairstyle yang sesuai sama personality lo. I'm very excited to introduce Velo to you guys. Gue harap Velo bisa jadi teman kalian juga. Gue tunggu cerita lo bersama Velo.
New texturizing dry sand from Chief. Tips grooming yang wajib dilakukan pria saat sebelum berkegiatan. Yang pertama, mencukur atau merapikan kumis dan brewok itu adalah hal yang paling penting agar wajah terlihat lebih fresh saat bertemu teman, pacar, atau rekan kerja. Yang kedua, siapin outfit terbaik kalian dan sesuaikan dengan kegiatan apa yang akan kalian lakukan. Ngedate, meeting, or hangout. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk styling rambut kalian. Ini adalah poin penting sih menurut gue, karena rambut bisa jadi salah satu penilaian orang terhadap penampilan kita. Untuk styling rambut, kali ini gue pakai black dry sand dari Chief. Biar nggak ribet dan cepat untuk styling rambut gue yang lumayan pendek ini. Well, simple kan? Semoga lo bisa perhatiin semua detail diri lo saat sebelum berkegiatan.